malungil silsil morarbek la adorokui ya gimal merenga suliu na mo sebedel motma kartial ngia maliliak kal program lo bangela vice presidential candidate Che Udu Sangbao Senior agi di boku ai silo tial program adoreng seringi lagi au radio e direct CPM lo mes seringi lagi wa channel 24 ra cable TV e direct CPM mora Facebook e o mes seringi ra PWFM staff Facebook page mang CPM ngidit kaltri lagi gidel mode of ara social media mabri ma TV ang CPM join tial datu magimal mrenga asudiw a close yang kyol morngir edel kap singil otri matalbuy la adim de la ngara adi kasaira erul sandeng 12 days ya other belawa amo make a decision tiril girela amo besel government marayan may mang tiagi del programa malungil program leng sebe lo giungi e direk mo ormeng sa aurung ulel matigingel mauldo suela a candidater mo vice president mang sebe lo giungi e direk lo molto kokla arung ud maola set mang ngul total mergawe vice president candidate Sangbao Senior yak peskaw talol yung lambo balia a programa rigi malungit to ta Mr. Casola kamal masaul sabi may mata limela tutaw ang artial el campaign talk show malungil tutaw el morar other bela rogoy arang ara alse la may krela balur belaw maldi made ala kasay el club say kung yang motemela senkyo mako takmal martigel adal mo fiakate elikan mo mestrir kablerir aktim la malasmal mga ado logi way kay del tom katong social media may kay del TV tirakal gomla alo asesel kuktingin kal nga newspaper lolingita ate alal mo vice president ra Abulur Belar el Almaral Mail thank you aigel time sa ado Mr. Casole ang no dia kada boda kuraungi lo makal mo diesel ko ka time el black mla adra la lu e widara ang amos bedel mo o kura mongil ka ngel girel segi indik malmol malolita senkyo unita senkyo ra Ako Mr. Casole, Mr. Talam sa kumiwa amaredala dalang akliw ang aritirgel adal nga tulunga maklabliliwal kuk sa ilo kayo rengas makura ulingita te alal si iwal kuk kumiya credible people umarangar kamiw maktirikal malulingita te alam si iwal kuk kura latkak wal si iwal kuk kura endorse nga kalmora family ra ano kamiw Sige ako ra opening nga. Man masaule candidate ngungil makokoram lam ali aladu ulkoram lotat sa your career la tora la mang mema da bay dung usay gitu kung ito ulit program rigit seldo rara bludo rens aladu marading our lawyers man mo friender ka we dire man mo dia friender ka why sige da aldo atu selungil tungil like fair weather friends or something anyway and then akri color sel interview kita last interview ng artiang ikam lok mula sing ngara lui me witer kal lo matara la mal interesting le ka kamla practice ala emergo kamla may commercial legal service Ember ko lo judge, lo senior land court judge, ember ko private attorney lo ngali client tra lo ol nga siya tira to era a korto. Sel adra la di way taktili ang akor tabar tero siya kaur ilang armur tumor office. Lau representar adalom tongar bebirar lau representar kumbali mang ya ada usis berai tokoi mang angari sel bukrang ril wasi ngar el anga ngawlom tokor ngake ulak mom itu for example makwasi sel of mil tembo mga tratamit mortal office say gidel relationship Lahat kasi kakalelo ng tukar mamang albol vice president kala wala ka sa mamang ngwa muy ng seora o vice ngira vice president already mla mo ni say kibia o mar adal au tirir ka ulit
kami kung siya gidal middle ngula na bulat table kung do siyam gidal siya gidal ko ratay dynamics tial ka muli adra la ma client ma alat bulu mo siya tir Kamal Masaw le sa kalomo olwase akmlaro office ra Micronesian Legal Services le derak emro office ra Attorney General le derak makle prosecutor raw erabok chacha len court sel ko tal klo abel kul ngar alila adra la amura client tringi esegi del terma dos pe ngik mong advocate so alwase nga kaluy me with the right ko tulungil isek dimle one or two complaints el gire kalbel filer ade dimlo musay hindi ka ngilo ulum hindi ka katal koram ale batal albadia ima mal ubel sanction nga ka court taling le kuratli tur nga ka mal ubeng makitulure kal adrala mal so kal make that clear nga ka awngil isek kal adrala le akmala sum loltirak laigel karbay ra rere la adrala segi dial kotal number 1 advocate ngire mel dial geis ra a client tergaw ka loyal e moraigel kurbabel sebem lom te ngegi the client tergaw ma nga ka mal mlakut maklise regalo em with ragam sel tabasul o singera wat yagida so lo kut lo aisri nga ka bok vice president travelur belaw yar other bela mo client sarngak tamo akmo advocate tal girir akmo real girir morigel ko tat kurababel sebek lo siga awngil girir mungsuakal make it clear was hindi akora awasen ganta nga mo kora kita osingekal moringi mal ubang modia kal chekal ngoswirele ngil ngani amla prior relationship el giblam ngani mal suko mangani tirgel adal gibla ra korteng tamo ko si barendi nga kalit ta kukmlo mage ubendim la kabol tum labitang ya ko lingit talwase msenkyor nga kala kamatingek mo nga kaungil lom teerar af you know mabok vice president tablur belaw ya kum teer kal dire kal ngartial dro al office ra vice president la kum teerar other belaw mang sel tolgerik maseng zealous ZEALOUS kakora fanatic kamal mo o blahar ngum e focus trang kay kita client taraw mang segi dia arungo kulkubang mortialurio sektul wasay akmo advocate makal I remember sira nga kamal dimle walelak declare this way kanal mo muta mo vice president katatal kung das waringi mandia kal accident tercer actor kal wasay akpor office ra vice president moria o ades kra alsel el klela advocate office ra ol ngasew mangsabe el logi usayki dial office ra vice president el ngaring kal advocate e oriol giri ar other belo mang I hope kang mlamo blakatak kalwase al suko mang koram laringi ko ay salwase tiang awrere ding diak adamiw for example ngaringi gel baby da dispute al gire la doy nga kaya ko kalor sel doy madiak other sel kablil ako tiyom teerar al tila other sel kablil maktimor sel ko tut kurababal sabi ekalom teerengel al other kulong sel hindi ka akora omsode kang klakang gester nga kang wayal dro alekal mo masaho de mga dra klalo ortial kablil wam saule candidate kami kan kisilo din kahalak luto lang yung putos mo diyan bata orang continue ti alda tu siya gidel gelmo or office ra advocate kami am to describe ra mo ngar alel sel office mara adral okay amal misa ma selmle ko ra planner nga kawaset ti al office ra advocate dia ka dog spe ako ra ala ang aktingo ades kaloyarngi e waset ti ades kara advocate ngar office ra vice president ngo notary public al modong oklerse ngal notary public al sum hospe a free notary services you're very welcome to come and notarize the document tergaw al sum
akmal siya kalol tawtra Open Government Act lultoy arsel mlegay selgiblaring telal makasal senator sel mila document sige la airport mlode kal sa amang may akmalat kung kagi del advocate adire kalol ng seurar at lo siga information ra al sila government malangaring nga ra al form aktir kamlarang ayang alet mga adu nga kalwase tospe aygel babiera food handler maldia kate elir el may mang tegi do OBF el maral memo de kal sira mula makatingir bakas madaway lagi de si iwal may ogi tial officer advocate ya the make arrangement lo mangela dor kas ngiro ulbat el ngi angara Ministry of Health lo ngara ala food handlers permit able to be the logi was state office rang ayang ala mador kas adora modid the lela igal government services mar maybe they'll make arrangement tam segi el service el lolchis akle rar adam bols in ma food handler at sabi edel providing il mora tirgel maasal ngarang ayangal ang training bols irang maya food handler sa permitted so segi dia akora ngaralil ngol nga seurar adal navigate ertial government teng maigel information al tira ospe malubeng forms or almo o sabi ilungil kot mokla talang aklir. I see. Saule candidate selda to sa ta tora la mangesura la available ablo belaw. Kata oil yar ada ablo oil wasing ngakatak involve ka grill may kauti yar ada di masada igal. Wasi ang mal other kukti ka ududi rablo oil mora era disadvantage against other well funded mal mga resources still hire a lawyer mang oil to outcover against rablo oil mo o base say gidel because yung kal ada sila for the lawyer ada lusra kloklel nguk sel tol nga umrang ngi because mo ta resources ngi ikaw adralla siyang why siya lubang malway siyang si adlo kasubakti kami di ko siyang gil say gidin well ako teng cook in my opinion cook maldul this eng di kalaway say nga ka amlo tilaw de mora Micronesian legal services sel dangar skura la ang ariya sorry mo criminal lawyer maso sorry mo environmental lawyers mga ariya public interest lawyer public interest lawyers tirgel mrula warrior because they believe in fighting for justice or mayal ol nga serar you know mantiakal sal after tial turmul wasing ngodo dal mang tiang ako na mo tatsara diri kamla aldadat. Right now, sa mara Micronesian Legal Services, ang wangeso. Hindi ko makamorse, ang modi akal sabi ela, legal service, ko nga sir ka if you're on the opposite side. Ulungo mang moringa te ele ka makmura executive branch nga ring sel office ra public defender nga ra ministry ra state sa nga nga ministry ra state ulungo mang mo se edel kuk tiri kal fundra at tara position ra al sel moringa civil division ra al sila office ra public defender lila al time alla adik mulwase nga ring lamal tela adal nga ra constitutional sumang lamot to takra criminal case nga ring adra la ring lakal afford adra la segi de tamora office ra public defender mong mo sabihin nga rin segi di balance mo sabihin nga rin access ang kukmura adra la sukumang nga legal service nga sabihin nga opposing party nga kukmara vital side o giwa office ra public defender kukubol nga rin adra la nga hindi segi di tol mo kon nga wasea to seta di nga rin ududira sabi iral matigra ngil adrala enhance a chance of tir mo mo ngari aklol klisi te liral mo sisi ay sa tiral do makasente kalaway say problema dia kamal access rigi del moray kay gitiel legal free legal help mo ulo man sa governmental provider say gidi mo sabi el moria te liral adal mo receive ay gidi el ngeso lengso kalwasang kakar official legal service akmal mlebla karong ya you know mlebla karong kulong ngosorar at diesel do mga dakmong free ngaria funding al top del harar kamamal adrala al ngarse dir okya ka di kal haraw
tadi harap filing fees mo. Ako mda siyang accessibility sa gidal I see. abay I see. toy. Ma'am Saul candidate adra la ikaw ko di kureng sa maktim Oo. di kami atin regal ngarang ya kamnal nga siya ra adal di tada yung ko pro bono services ra mag ngarang ra sel local career kam natal may siya gid Oo. provider siya Yes. Akmal provider ngi in fact ang labay mal mlokoraklo during that time el ngara Senate. I see. Agel kulung sura adar ngi agel cases ra kora wa adoption child custody cases agel cases lolyu da kloklela amlama dal mora arangal gel mal ubata baby ringi I do a lot of writing. Sometimes ada iskan ko since Malaysia ababiera nga kalmura nga raala agency makdraft ni for them. Sel da bara korte chokal make it clear wase. Ada bara korte ngidil babiel malusel girel adal sumta kam adrala ngin gire malo ay sira kort. Mang suko mang ang klela prose mal suko makalo kam bes ka solea di ka mura korte di ka adrala ka kadi kalom ter ka al suko makdraft trababier al kawa saying ngi esel eungela signature kan gire kalusil wase udo sangabaw senior amle draft tertel babil ngela Mr. Campes Kasole ding dia kal adrala ra Mr. Kasole oo makortam la mo require sige but yeah the answer is yes. Dia kamal Masaul kadokora dingara at toera la leng ka adra la el asel o mal tangat o mangil tel mortial lo bisra vice president ak madangel wasem mo beto ka aureo ma angral leng kedirekan mo one ra ministerial portfolio wal assigning mo ngil mo vice president ti ay gidel kladra la arkaw amin ako di ako sikal di mo kaul draft pa pilngi kala mo review kala ko kala mo kali sikit background arkaw makwa di wasi dia kakla mo spera dal draft tal ding hindi sel gukwayal strength nga asbe kan manik mong raso kal mong makara lolo seringi malsu mong draft ringi me kasi dia kal dal sawak kamal misal mag-share as a lawyer tiang kita mo way at ora artistra language. Okay. So ngaksel so ko mga niya client nga malubak ak malu sa babira ko gera ngel client maluba ya so babira nga acting halo gena si ngaraso mal toner tel babir. Oh. Kamu understand ako ni Mr. Kasole kasi you're a writer too. Mang sabi mal rulia babir al soft kora friendly o gera information uba ko siya babier al demanding tuira constitutional right ka ay gagid information I'm entitled to morning mandiya kal civil tel government tomer ka mandiya mga information lang ari alam tem lo me sa document sa mga ngidil ngaral babier government so you see the two contrast sige dia kumrang alwasay tarakli si maldum ako ngitrate alal mo vice president taleng ngari segi del do nga kal si kal with the language especially as we know we're going into compact negotiations in kagida president ra republican la kuran mo tal extend ra invitation for military build up may kagidi al akora mo batokal klol so wadal ra ikal manal merra tarak issue kadoreng serngira kemir ngara leadership ma ala other bela ulo spea service adra la asi wal ko di wala ka generate enough lawyers sa please el bela ulo top dara ngal gedel wa lawyers ma agel ko mal needed field ta imor nya to la siang la sa kukti ul do swemel ngla sa bela ul last but mo produce rap tokal ngel mo la and how should we approach it akmal lawra nga sulem ra malungid ger ta as you know ngani dir tilob dra lo school hila asanuma ma hali yamada dir tilob da school la
Tirkal ko na di umusindal di ngal kada di na Mr. Kasole nga niya ala siya masamin ngal gela malfriend nga kara Mary ma Cherry na payama madire kal Marley class ngal gela NCO nga niya po yung iwalan na to para skura la yung the DC area Marvin Matthew Joey, they call him Joey mang tirigay ang mga niya nga school ilang nga process mo apply mo ra school hindi nga ka malogiw tiya malora nga sulila ang kagi dele Mr. Yuki Wodongok lang Ngaya mal actively encourage arangal karbela mo adralla. Ako remember back tira akmle intern ras pala Supreme Court taraw erak paskurala yung mal tega tamel mga authority encourage. I know was el andira kal mal mga authority terul ngal kal Lauriora Palau Supreme Court tirkablak ngiti tirir mera family hour ngaya Nicole Gabriel maturang ringil al natodro la bachelor degree tiren enyamal mga authority luase pol subi iul moraskura la le damra lospe rar adrala al other belawling ay ka local government agencies as you know adio spera adrala itamal makasar adrala al ngal karbelaw al ngara al sila government sector akum da sa dital adrabela al ngara government rela nga Mr. Asterio Takashi ngara office of public defender other than that umsinda adrabela al adi ngara private sector I see tumam saule ya candidate ya kora di nga subject adralla yes oy serguk tungul mora at ko ra utum kam le chat ra utum beto ka aurior ra utum alubang gargari del dirga da albanga lama ma agari ka kasi akmadangel nga kadegal adra news mak follow ra issue rak lamang tira time may oil mo issue ga gidale ata kasi agidi mengira kadrakari le matam tigal wala ba aldo adu mangarang kelam lama de marwoy mo nguk mo o ngarat mo wal ko ra me uda process siya ngara ko ra o sangem melgirel kami ko aldo siya melgirel si even though kung vice president thing of course agadi issue di malamol mang o ngara all levels of government ga issue gidel I say ako takmal wase malurang sulela retired Chief Justice Arthur Ngirak Kalsongan sira land court hindi ka land court sira tirka land registration officers langara al sila land court al marulaw rerir yakura kukti osngi kaniyim net talgibel kura abagarur taurior ingani security regel documents they were kept in order mlani ako ra sabi al matik as you know Mr. Kasole mlani isel time al dirgam leke ngele Mr. Fritz Kosiba I see en mungubot at tirka land registration officers mo di kal nga eungela at judiciary emlor eungela Bureau of Land and Survey nga ang executive branch. Akum da siya al-adire kalmle meudi aurior. Leng ay ka nga girelt makal process emla amo divided mga kakarousel pasyo. Mang maringil ako ordination na ringil ang girel mukatmok la hindi akal si El Moreng sa land court tala kal complete sel kukfan ang nga Bureau of Land and Survey. Ay kaya rule parts hindi na rule lang alele exactly mang akmalat musegi di al uling talgibel mlamo mayo daurior mlarinya task force and mila sa mutalo luter ngil mo ewela judiciary em lebra kamen dalo sing mutal mo ewela judiciary mang segi dia wayal ngani elang matiang adi acknowledge ro sing ngani mayo daurior next albo
Lugumdas waringiya. Oh, I see. Abol al sabel al bay mo makatmok la ay gal abod girel mo makatmok la igero kul file by comment. So that's the solution I have. Girel mutal. Oh, I see. Girel mutal mo o sisi wal blaileng what tagi mlaringa resources rak senior talent court al lo sisi e ungel mang tamalo ka utamra outside matangara field ar LRO mo ringa issue tir on the field a legal issue. Eng sibil kol inang nga mla adrala al akorawal address ay kikiti mang elasel dong adora ela arong bato ka nga song saringi hindi ka alurir hindi ka they just don't have the resources as ilmare dal utmok laurior mang akoramalat ko sis maybe girel almutal Yeah, to increase the number of judges. Alok ang kora diak sal matiak masing bangarang klungel laurior I see. al mla al tobdra algo di ba ko ngel masing maltel al file sa ilang tobdra ay gagi de Bureau of Land and Survey al mora alent court o mang madna mo bato ko manggira de los pera additional judges al ubeng ang segi da ko wala ko bal information but Kawa ka-active cell organization le CWEP. oy Beto ka organization rablu ligay kita to ka ngara NGO, civil service civil society. Abulur belaw beto ka gigi ngara abulur belaw makukwa yung aldo sem masay a development tra way gigi del kakarosel civil society organizations ang ngara is it ka mga tanga o mingil teng sa emal misi sig ko kurior arwa NGO maway gigi. Amal msa namra lungil gere aktira kan malom da susitil ase el morbep te ungel tegi del teskra advocate. Yes ado mesa igual el NGO maral mobetok akunda se especially ila al time al bangar tial COVID-19 ti ado ngel wasa mo opener o ingarang ang mal important se edal malisi ay gal al dabe erablo among mo subir al access a grants al maya kutmok laurio erablo there's emulsions and mortir mga meron ko mula sa nga ngayel organizations rar maasal al marula mase al kung sertil toget ka ay gagi dele mo charter the organization ma al dabe erar youth matamlo si il access sa grant sing Global Environment Fund sa GEF mga nga uriyo lorura blu ang kung nga emulsions al marweb travel all nga sira food security mang akora mal sa kalwasing maral gire dal malmol malmalisi ay gagi del uriyo ra NGO, especially because yung malbato ka grants al gira la ay gagi dali environment leng kita tel matingit mulwa say we see it with the recent tide kamila siya were you the one on mila siya singer sila kadala la dol ay kadagel mo king tide mang maral na mo gira dal prepare ourselves food security is important ay gagidil al-ada sa ilong ng sir sa gidil al-tukwera akmal lo marangara o malisi ma-okurule ay gagidil NGO rabalu especially in light of the $5 million loan o lol ko nga NDP bill available for women and young entrepreneurs. Bol sabi dal dire kal malas access say lo siga hora project dal sabi lol nga sira al dabe rabalu especially al dabe mas tilagi do lobis advocate amal mo important lobis akmal sa mariaral mo wenay bokal tat makpong akmal sa mariaral mo o give say gidi ol nga sir adra balum wala ko streamline I see. And also maral dia kapasyol if you have a question wasa nga kakmorgere matigarangaral babier hindi ka oborngi mga kamalat ko si Tegidor Obis sa emal meo siya nga ka kurate ko niyak makmurakas kalilay kal ministry malospe ang ase we kurawalak say gidi especially ng maklolat
My mom is 80. Hindi rong siya rasyon kumulwa siya. Alis ko mandim lang ang marula pa bilingin. Mara SSM kas ka lang bolo. Rungal ka nga kaali. Tial SS ako rin nga siya. So, pata manggiri kal mo nga kurawak make sure. Basta hindi ka ngila pa biyer rakaw. Ayagay kitil ko kasi bakre nga naman mo maklol. Adal di kalsal maduol mo ngayon wato ko ramrigel. Kalil nga niya pa syol si il office kole wa siya. Kaya kita kurasyo kal mo tingil information. I see. Ma'am Saule, candidate. Kadam nang artiang ara tara program rigit dinagal ko ra kamlo ay silo si ulgo maral toy mo ni ati LM SFL bam katmok le kamal suamal mora termino Ministry of State el mal mo focus sel domestic ay gidol kasta a state government lang nga niya ul mong suam kamo otisel ul mong suam mo sige Kamal masaul nga wato ka ulan dik maldi mo mas kakalday. Ako te akmal lomrang awre la domestic affairs mal lomrang asuri ra gele director nga ngir LLA Eunice Agiwo akmalat kalwa siya bukmal tangat mokbo ngir ebol sabi kan morse of course tayo represent republic ebol sa amal makalaw real al kora enhance improve services ringi ako tel suwa ka lo ulak mong akampay la pa information algirela aigel la arabalur belaw nga ngal ko school ko lang nga kaleto one question ma aparentam le ko lang kasi agi morgere matigar sel ko tala albel pasangil girela murder sel ko tala arabalur belaw makora trukas agi mo sigra tras territorio ko akni luwal akni kumlek murti sa Komoralo Library makmalora nga sulela alo tele court pala Supreme Court nga library nga ni information sa dan mo omes but sel koros nga kalgirel Office of Domestic Affairs ngirel sel do bong nga ni ikaro ko yela RPPL 1 dastelang all the way al mo 10th government mal na mong gila system rin kita alam hindi kaya balkul daw spe a filing cabinet ang si MLD malosis ba al sila database I see. Roho la state as an independent country mla 26 years kida government tralla kida ramur tralla ay gigi la el ngiya awaya daw karbaya orur trak lang nga rigidra blur bela giral nga niya basyon ni tamal ko mong ang nga archive maltang malwo ungilal direk nga archive di domestic affairs sa girel nga niya ikikitiel regulations rega local government tamingirel nga ra domestic affairs information that you need agirel nga ra domestic affairs agigidegel ko ra initial al kulat ki again naman na mongila system rigid internet database edal gutmok number 2 ulang malsuakal mo Office of Public Defender ang reungila a Ministry of State. Altang sabi edel yon ngita ba additional budget mo nga terong tatedel adrala al ngarsay al nga criminal ma civil cases mong mo sabi el say dal access al dum tamal gor adra beluk mutadi tadi ngarba ngapto ka udil ada si ilmong limited access al lagaw dudem mal sugum ka provider access al moral adal sabi in mayanges en segi dia nga gilungia ate elem al matigra adra largaw so bolse el public of the Office of Public Defender el ngaria civil division ri self final malsoa ka ngaringi ay eko paradise ra ay ngela a Ministry of State mal kiria del momes ra rele la AM maramam lang mo de ka mak parang ayang alam tan sila ring sa rasyo di tal AM oriol sebel wrong sirse mang ayagida ko ra maybe very detailed and di ayagida ko ra di 3 regel ko ra omisel gira la domestic affairs and in relation al morsegi di al kotal gira la information di regal malso al moriol lo la state government al malisi ay gagidi data keeping database ay gagidi al state maulum si kaloryo lo mentira governors sel obong yang ngari yang will information or tir okay kumal Saule
Scout telwan ragir. Oy. Letara klow ngar alela obis ra vice president. Asel to nemo ngar eungal obis ra vice president. Sel labor ngi agora a national emergency. Oy. Ya magid ba NEC vice president mo chairman. Oy, say. So agari ra simple. Kau ka merekrik les sebarak lu ay kay gid ka magis. Sige ka. Mansokal ba si oy kaltmok le sambadiya ak mlam nga to roel wasak mal kaltmok le sambadiya martial durwal ya kala am dingele kangara pala Red Cross to kuramle collaborate tertial urior sing people's empowerment project ta kuramira ila balum ang batokal agency mlot mga adroli say gidal urior al marala balum akmal already nga niya ako ra connection nga almorti kay ngarse Wan saule candidate Oy. ate me di wangar almo malasi adin mutul ditul question mang sel over officer vice president o mga tagat of officer mutul officer vice president kada of course yung awan ang alela kaya gidal nemo ukar siya gidi ya presidente amo amo di mo yorngin tutilo sing ngaral polo lutkan gelmo vice president el morngil ministry so say give ya kato ko rawat plakar sel one ramne issue ambrigel awal ko radil ko siglo singel vice president mangara di ka bela ungil kadam la musik el role but vice president ka mangil terbela rogir mundir lo sene mal adire mo perro ko bela rogir mengara kora umumnya ngin bebir ngar alel terobis el asay tra ministry el CBM el obong ang CBM el walkom ko mora kautan no isra public advocate ting bebir ngar alwa say okay tiang national office menggire kel pogeng berok osay kel gire kamal musula na malungil gere Mr. Kasole nga ka wagek tilong akdim le mre dal lokor omdas wal wasak mortial el rort mga koram la onda social office ra ay ga vice president akmal lomrang alwas at this time el way gagid el plantong kadi ngara ministry se ko kiliak la ma adi ngara la vice president awal oversee se gid el office ra NEC mga ako o marangal kumulwa si sel interaction lo bangela de gal der tama der talbalu girel lo giw obis vice president ay ako rawa so kalwa si obis vice president girel for the local people clear other nga balur bela pero president malom das way gelo ka international relationships sergi ma adolong led gi mga raal el balu ra ikrela belaw hindi obisra presidenta wal obisra other belaw makmal mla onda suringi mang wati agir ngogiwa obisra nemo sige the National Emergency Management Office ebol chebela obisra vice presidential visit igal balu once every quarter yakmla madaswil wa sigel aroy del balu maybe once a year for the Southwest Islands but adomo la January yang ala Marching February ang baliliw Marching ang ngayaw kita aroy da mada okore kita orep tale ka 4 weeks times 3 mang 12 man si el hita 12 states ay kita al Monday ngura rotation basis ogiw siya kita nga mo sa edal engage kita mga community hindi ka dil toy ray kita le emergency but for the well-being adrablu sel blakul korngi malmol malo mararingi lengaria aruba karang arbe edam la duli segi delwa segi da dia ka dongo ya sera ataptela dalomal ataptela karakar for example I mean nga ka the societal national government tiya ataptel tial government tiya ngara tapal ma dongoyas ya da mangoya sa legal state service to the state mar other ngaral sa legal der tama der talbalo so ngara mang dia kat sabe edal piko sa legal state tel ngania school ringi al wayang ayang al ngania ko ringi ngara sel program ra
lo provide meals al mora senior citizens el nga ngir orior ngara sa dia kal sabe dal dire ka rulil kuk mora ar senior citizens el ngara balurang ayangan logi usel kitchen ra school e bol se el provide social services el kuk mora ar kira balu mang ay gel dal momes lo singara sabe dal el medical service el dido mesra al sel orior dia ka labora ikal bebirra abalu mang makarabol sabi lungil server adrabalu raigigit el needs ertir ako tal kumtasyon niya ako ra kikarel el center for senior citizens dire kal provide some kind of help ra ako omisrar ngal katam ol sisa akla o mga usto sisa aklang loy akmal ko ra mesa segit el ko ra vibrant community al ngar eungel te idol office ra vice president mo niya ko ra collaboration ya mo engage ar adrabalo. I see. Kamal masaul vice presidential candidate udu sa ngabaw senior. Siya igidya kada ma ko ra makregatemer masaya ma ula bang lalagir. E nga ka vice kal ngutial mul legal remaining time sige ngul Moscow magamok muy kal labang aldam e merko kada man masum our listeners. Ako te Mr. Kasole ak maralore nga sole la rubak kal Dios. Legida malo marang alwan si rubak kal Dios nga kamal lultuy ra ak Kristiyano nga ka rubak kal Dios adi miski daigel sabi edal hendel. Mga makrarigi de mga kamalore nga saul el alsils legida tilbirtial alsils el memit rigida mal makatata mo erong edel sandero ela ko makalan maralme orange ra Mr. Talam sal mga newspaper moriyang klegaringi makmara laura nga sula robak kal diosel ngariya te elegal mertiang esmoda kaleng mal makita no angel adra newspaper ko kwai dimra kal badila den wa kul kolor nga el dulwa sen ngariya ko statement tergara era gi ko pomol top der tial aisel girem maka ko aisel wa sen nga ka adra la artir gi dial el akong sa talatro yung matay al adrasinal nga portrayal almada criminal citation diakal aldo mang diakal yadam sa dagay sa morulin mo political nidik mekdik talil wat yagid tirka nga ako tatamlay o kade matang emla diakalol tutak kartro yung matelol me mang tamla leko marang al mundia ka ungi lu ole tutak kartir matamla o luta passport tertir matamo mede tirgal tru martey marelang mang ak so alo ay selwase ngarinya talge lo rabatakla ra ready ra bolis sel da para constitution ergid en gitamal matang litial tokoy the innocent until proven guilty mang tirgal adrasina direk ngari alam al tir el segid el ngaraba sa constitution makmo o oywi tiang section 7 ra article 4 ra constitution ra belurbelo alwasya dem la motutak ra criminal offense presumed al innocent until proven guilty beyond the reasonable doubt and shall enjoy a right to be informed of the nature of the accusation and speedy trial, public trial, impartial trial. Mangkatir ka nga niya lamaltir al adra asina letia di kaltulwase ay Palawan person. Mulwa si a person matigal ada sina direk al sabe lo o muuretil mutangar tial rep tial oso klela o atamela la aravelur belaw ngaria la maltira el moragarril la maltira el government tagire lo top dagire rogul shoko lul tuiringi ya ol tutak kartir mangaria la maltira el mosira ber tirge rogul bulis el kotangaria alola bel tokoy al mo al luul magtamlo tutak tirka nga mle lo tamlo de el partra task force may milangay kloklira al sila hotel room martir edi mala ka search warrant ako marang kundi mala ka search warrant sel dabora section 4 raw atamela la arabalur bela article 4
Yabe krogul af tiagid every person has the right to be secure in his person, house, papers, and effects against entry, search, and seizure. Mahal bila katakla. Mau eral bulis al el so isbra al sila hotel room. Engirel nga niya ba biar mong loto dragor to lo say mlamo sa el so isbra al sila hotel room markaw. Mang aldo makmalgol waise mang ako litra adrablo lo sila kadi mesatyal nga newspaper. Social media. Social media, makaments, emto tirka guilty, udo ang makitalaf, Senator Chin mo makitalaf. No, please. Under a constitution, tirkal af, ang ariya lamaltir, almo obi rakort. Mga akmal di olingi trakkaloreng, ebol si edal mo ngilkmera information, ebol alilak larmut, ebol do marang ra system that we have in place. To marara system lultoy na constitutional wasya adrala olngo seorar ad ya adam lo tutakla innocent until proven guilty. Seguida statement el suagal malkon ngi emrakom la mo enough hindi sal moradite let ya pending al matter before the court. And then yak maloreng asuli ro kuirate al lo sabi ekal mer el al tuta Mr. Kasole makulo ay salwase artialo rung uli kal mo Vice President ma tialo ewidara al kadrala ra belurbelaw akromutro ay salwase ngakamalungi la isi kal adrala antir ka katal al kora sanction nga sanction sel kor omal sergida korta say kay udo am la to mali tagi mela ko mal serkaw mal ubel suspend la license nga mang so ka obo mo marang alwasiak krigit mal malaso mal always roll tauter sel mal malta al gumeser ngi maktire kal malogi utiang Mr. Kasole o ay selwase malos pera adrala tirgele victims ra Bank of Guam. Tirgel el Bank of Guam lo free sa account certir mga kulingita rabekla adro ko loreng aslo se bodonga imolsen salbong hindi kal nga ka adrala artir ngariya kureng siyang nganyal amo si elon nga certir el gagidal adrala currently kal in politics at this time. Matospe lo mudala udo dal mo sabi el retainer ng gagidal adrala al mo nga certir makulingit ang sir polse edal mo mestrir matala PCC parking lot el al tutaw tirgel victims al Bank of Guam le free sa account tirang polse edal stop pa eda nga others imolsen sal ngosutrir ang polse iral mo ngung gagidal adrala al mo masaba akretir korto mong sige de Mr. Kasole close pira adrala and justice must prevail mang adrala ako talngar aleda giredal waisel justice and liberty and freedom for all. Okay. Kaman masaule Vice President candidate Udo Sangbaw Senior el tial tora la ako korahman ne thimre al program ngungil mangar ada amno net elil ko ka rameng sa ay git and I'm sure al ngarnya adir ga rar ngi aseril amo mesangar uriul continue ra ay kal discussion di mal merenga sule martial no se emal may ya kidire kal mal merenga suli adra blue no se baril join tiang logi wa radio ma TV ma Facebook al sugum ka disili seperti kadir kam la program di mla kam ngo arang la program ang CBM mo mesa nga channel 24 direkal CBM mo Facebook PWFM staff Facebook page direkal CBM di mesa nga bekal time ma maldag yutya nga gimal merenga suliw Mal masahod.